समझ केन्ता समस्ते आशा कर बहुत भल थे खुश थे आम फिर भल अच्छु खुश अच्छु आज का होगलान एटा 22 तारीख जनवरी 22 तो आज का सोमवार आज का दिहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे समस्त को शुभकामना आमर गाँव रे कि आज का कीर्तन करबे नगर करबे संध्यारे दीप दीप जालबे चालू नाके जिमा समस्ते देखबे केन्ता करमु कानाटा आपण माने वीडियो के कंटिन्यू करी थौन आके भल भल वीडियो पाई पारबे के भी नुआ चैनल चैनल के सब्सक्राइब करके देखुन वीडियो भल आले लाइक टिक कर देबे चालून देखमा आके वीडियो के चालून इटा 12 बजे गुलान अछन खिलाड़ा कलश थामा देखामी आपण मान को कलश थामा दीप चालमा चालू देखुन एटा मुई हेले एटा 12 बजे जेथिला न तो इटा मंदिर रे हमर मंडप रे किनी आमर पूजा हैला बाभन आसिक 12 बजे पूजा करले इटा समस्ते आमे किनी कलश थापिलु 12 बजे नु के सखाले बिल थापी थिले तो इटा मुई किनी पूजा 12 बजे रु स्टार्ट हैला तो 12 बजे 12 साढ़े 12 भितर हैला तो हेते बेले मुई इटा कलश थापीचे दीप गुटे जाली करी किनी फूल चंदन देई करी इटा मुई कलश के स्थापना करी देइछे एछन इटा किनी जलुथबा एछन हमर इन किनी मंडप न समस्ते रेडी हेकरी आसले न समस्ते कीर्तन है इटा नगर नुआडी निके जिमा जगन्नाथ मंदिर निके तो नुआडी रो जगन्नाथ मंदिर न किनी सेन कीर्तन करबे नगर गाँव रे किनी महाप्रभु बुलाबे तो चालू नाक के वीडियो कंटिन्यू करी थौन देखबे आपण माने सब किछि पाई पारबे ई वीडियो रे केही भी नुआ छन बेले चैनल के सब्सक्राइब करी देखुन जदि मोर वीडियोटा भल लागबा आपण मान को बेले वीडियो के श्योर लाइक टिक करबे आमर एंता पड़ारे सब बेले पूजा पाठ होउथसी सब बेले ही आमे पूजा पाठ रे कीर्तन भागवत सबुटा जेन टाइम रे जेनटा हेसी तो आपण को देखाबार के मुई चेष्टा करिछे आपण को ई चेष्टाटा भल लागुथबा बोली मोर आशा देखमा चालू नाके समस्ते रेडी हे गले न इटा छुआ माने देखुन झंडा धरी करीटा नुआडी निके नगर करी जिमा तो चालू नाके देखबे आमे कि 12 बजे न समस्ते इटा बाभन को पूजा करी साइले बेले आमे फिर समस्ते लेडीज माने इटा फिर आसिक दीप जालनु इन पूजा सारा जम थोई करी मैं पलै जाइली फिर तापर बाभन पूजा करी साइले बाभन पूजा करी साइले बेले समस्ते किनी जेते दीप थिला जाटा से माने समस्ते दीटा जालुछन एछन इटा किनी नगर करबे इनु करी 2-4 पार नगर इटा कीर्तन करबे बजाबे मंडप रे भाउर भाउर करी किंद्रीबे पछे तापर नगर बाहरबे तो चलुन देखमा
এইটা দেখুন আমি ନୂଆଡ଼ିହିକେ ପହଞ୍ଚି କରିକିନି ଭୋଗ ଭୋଗା ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲୁ ଆଇକିନି ମାନେ ନୂଆଡ଼ିହିର ଗାଁ ଭାଉଁରେ କିରି ନଗର କର୍ମା କହିଲେ ତ ନଗର କରି କରି ଏଇଟା ଆସୁଛୁ ଆଉ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ କିନି ସମକିରର ଘରେ ବାଟୁଆକିନି ପୂଜା କରିଥିଲି ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚତିଲ ଏଇଟା ଆସୁଛୁ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଆମେ ଏଟା କେନ୍ଦ୍ରି କରି ନଗର କରିକିରି ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ନୂଆଡ଼ିହିର ଦେଖୁନ୍ ରଙ୍ଗୋଲି କାଟିଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ଏଇଟା ଖମାରିପଡ଼ାରେ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଖଲିଆମାଲ ଉପରପଡ଼ାକେ ଢୁକୁନ୍ ତ ଆମେ ଇନ କିନି ସବୁ ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଘରେ ଦୀପ ଜାଲମା କହିକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ତ ଆମେ ଯାଏସୁଁ କହିଲୁ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ମଣ୍ଡପରେ କିନି ଦେଖୁନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଦୀପ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ କିନି ଆମେ ପହିଲାରୁ ଯେତେବେଲେ ନଗର ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ହେତେବେଲୁ ଦୀପଟା 108ଟା ଇନ ଦୀପ ଜାଲିଥିଲେ ଆଉ ଦୀପ ଜାଲିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ନଗର କଲେ ଆଉ ଦୀପ ଜାଲି କରି ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେର ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଲିନୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଆମର୍ ଖଲିଆମାଲର ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରିକିନି ଆମେ ଇନ ଦୀପ ସଜାମା କହିକରି ଭାବୁଥିଲୁ ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲି ଯେତେ କାଟିଥିଲେ ସବୁଆଡ଼େ କିନି ମସ୍ତ କରି ଦୀପ ସଜାମା ଭାବୁଥିଲୁ ବାକି ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ରଙ୍ଗୋଲି କାଟିଥିଲେ ସେଆଡ଼େ ନ ହିଁ ସଜାଲୁ ଆଉ ମାନେ ମଣ୍ଡପର ମଝାରେ କିନି ରଙ୍ଗୋଲି ନାଇଁ କାଟି ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ନାଚିବେ କହିକରି ତ ସେଆଡ଼େ ନାଇଁ କରି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ସଜେଇଥିଲେ ମାନେ ଚିତ୍ର ମାନେ ଝୁଟି କାଟିଥିଲେ ତ ସେଆଡ଼ୁ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ କିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯେତ୍କି ହଉଛେ ସବୁଆଡ଼େ ଦୀପ ଦେଇକରି କିନି ବହୁତଟେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ କିଏ କେନ୍ତା ସଜେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଁରେ ତ ସବେ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ଆମର ଏଇ ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ ଫେର୍ କରବେ ତ ଆମର ଗାଁ ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏଇଟା ଦୀପ ମାନେ ଜାଲି ପକାଲୁ ଆଉ ଆମର୍ ଗାଁକେ କିନି ମଣ୍ଡପରୁ ମହାପ୍ରଭୁ କିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ନୂଆଡ଼ିହିର ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସାଇଲେ ଆଉ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ବାଟେ କିନି ଏଇଟା ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଆମର୍ ଖଲିଆମାଲ ଗାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ନଗର ହେବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଳତି ଫେର୍ ମଣ୍ଡପରେ ଦେખાମା ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ନ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଟା ମଣ୍ଡପରେ କିନି କୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ଫେର୍ 2-4 ପାର କୀର୍ତ୍ତନ କରବେ ଗାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସାଇଲା ବାଦ ତାପରେ ମଣ୍ଡପ ନିକେ ଢୁকবে ଆଉ ମଣ୍ଡପରୁ ଯଦି ବି କୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ବେଲେ 2-4 ପାର କରିକିନି ତାପରେ ଆଳତି ବାଭନ আসবে ଆଉ ଆଳତି କର୍ମା
देखले आपण माने वीडियो रे आउ इटा आलती करूथिले समस्ते मिसी करी आलती मंडप रे हैला आउ आलती करी साइला बाद पुष्पांजलि देले इटा समस्ते किनी आमे लेडीज माने पहला करी इटा खाइबार लगी बसी गलु भोग रंधा हेतिला तो भोग रे थिला हमर भात डालमा खट्टा आउ पायस तो एंता थिला हमर वीडियोटा आपण मानकु भल लागबा बोली मोर आशा जाके भल लागबा वीडियो के लाइक टे कर देबे केही भी नुआ अछन बेले चैनल के सब्सक्राइब कर देखे रहली देखा हम फिर नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।